Okay. Basig naka-follow ka ni Kuan, G-Psych Vlogs. Ha? Naka-follow ka ni G-Psych Vlogs kay kung naka-follow ka, libre na lang imong pamasahe. I-check ko na diya ko no. Kini oh, kini. G-Psych Vlogs. Naka-follow ka kay libre ra imong pamasahe ron. Kung wa ka naka-follow, next time na lang. Mas hindi sa sunod no. Kay perminti ra ba ka mag-maxim? Wala siya, di ko makita. Asa? Kanino? G-Psych Vlogs. Basta followers, free ra. Kanin? Di. Wala naka-follow. Next time na lang. Oh, okay. Kada adlaw man po ka magbuhok og Maxim. 51. Robinland. Salamat kayo. Thank you. Amping.